North Kanchanpurni bising khobjaknai Jampuihillo Banglabari watini tangshalo kereng thayo kwai bufang borsawai thuitongmani koktonamani Hukbar Khlainai logioti kaisa koksa panda Khlainai aro thangmanjaki kha titi AADC ni Bhabaranjan Reang scientist khobi kubuni adongrok orsalo koktoma thunai ni buskango faye titi AADC ni Bhabaranjan Reang shaka tabuk trail ni bisingtei bithirimani yagulo success sengkha titi AADC hapangni bekhakti subsidy riwi bithiri jaknai Hukbar Khlainai ni shaka koktoma thunai ni buskango faye titi AADC ni Bhabaranjan Reang Jampuihillo chini especially erikanat ni je tawo thiklai to mo ni problem na to chung ke ha chini fatar ni fainai chini tapu min sing yadok bini initiative by the Bombay Council ye chung mata kumandio ke ha chini scientist tini bong chini logo to his name Sapne ji bong chini logo bong khai tawo chungbo erikana jet Jampuihillo ebong sakan বিভিন্ন এরিয়াও যে কই থই তমো আবনো ব্রেকে স্টপ খেমে নাই আবনি সলিউশন মা অবশ্যই বয়ে সাইন্টিস্ট রনো চংরিয়ে রোড Jampuihillo তিনি চং মিটিং কে ফার্মার্স রওয়াই ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন বাই রনি লিডার রওয়াই যে বনো ব্রেকে খেনা ইনকে তাওব্রাং যে কই মেডিসিন রো যে তুইমো আবনো চং ফার্স্ট লাগাই নাই নাই আবই চংগা সাকেও হামনাই স্টপ নাই সলিউশন নাই আবো যদি সলিউশন আছে কে নেক্সট চং এডিসিনি হইতেও ব্রাউনি যে প্রোডাক্ট নো চং পাইনাই এবং ফার্মার্স নো চং আবনো সাবসিডি কি রেন মাফো চং চেষ্টা করে আবো দেখে চং চং তাও দেখে চং ইনিশিয়েটিভ না স্পেশালি চিনি যে Jampuihillo সাকান হিল বা বিভিন্ন এরিয়া ও এরিকানাত ফার্মার্স র ব্রা তাও লস সংক্রমণের মূল কারণ হা যে গো এরিকানাত থইথামন বই বিনি রোগ মন বই কে আবো রোগ নো ব্রেকে স্টপ খেমে নাই আবো তিনি জরাও কোনো সলিউশন মাইয়াকো প্রায় 2-3 বছর চম্বন অর্থ নেহা সলিউশন হইয়া কেবন বইনো তাও চং ট্রাই কেনাই বড় চিনি যে তাও যে চিনি সাইন্টিস্ট বাইকে যে সামো যে রিফেমো আবো মানিনো চং ইউজ খেয়ে ব্রেকে জরা এফেক্টিভ নাই আবনো চং নাই এরপরে চং সামাইনাই যে কাহাম জিনিস বই চং বনো সলিউশন খেমাইকে আগামী দিনও ট্রেন ও চং বনো বারাইনাই পাবলিক কে চং অ্যাপ্রোচ কেনে যে বো মেডিসিন না ইউজ করি বা বো তরিকা না ইউজ করি अब देखिए चौं साले है क्योंकि ये बारी ini constructive के हर चीनी farmers रो मीटिंग में चौं next वा जे चीनी farmers रो आशा करो कहम ब्राउन farming की मैंने ब्राउन कहम नहीं ये चौं इशू बस खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरंग चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost.
We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल ऑफ हाई विजिट खालायमानो हामबाय।